কি খবর বন্ধু, কেমন আছো? या हबीबी कम टू भारत। हम तो बहुत अच्छा हो, तुम कैसा हो बंधु? আলহামদুলিল্লাহ। তুই ভারত গেছো কবে? मैं तो भारते चले आईसी, तुम्हें तो बोली नहीं। ও আচ্ছা। दोस्त तुमने खाना खाइছো? না বন্ধু, খাই নেই। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बेड़ी आसे मामा, क्या खूबसूरत लड़का। হিন্দির মায়ের বাপ কইরা দিতেছ, বেডি আবার লারকা হয় কেমনে? अरे यार गलती हो गया, कोई बात नहीं। हम तो नतून है, धीरे धीरे सब कुछ सीखे जामु। ওইখানের কাউকে এমন হিন্দি বলিস না, তোর সানডে মানডে পুলিশ কইরা দেবে তাইলে। কালকে আমি একটা বেডিরে কইলাম, আপ তো বিলকুল ফুরির মতো দেখতে। বেড়ি আমারে থাপ্পড় দিল, हमारे दिल ভেঙে টুকরা कर दिया। থাপ্পড় কয়টা দিছে? বেশি না, 2টা दे दिया। मेरा तो गेम बजा दिया।